लाहौर शहर अपने बोझल दिन को समेट कर सो चुका था, मगर मार रोड की सर्दी में अहमद की पुरानी खस्ताहाल टैक्सी। रहमत एक टैक्सी ड्राइवर था, एक थकी हुई सांस की तरह सड़कों पर घूम रहा था। अहमद का वजूद सिर्फ टैक्सी की सीट पर बैठा था, मगर इसका जहन घर में था। दो नन्ही गुड़ियां, उसकी बेटियां, बुखार में तपती हुई बीवी और एक दुआगो माँ, इन सब का बोझ इसके कमजोर मगर मजबूत कंधे पर था। वो जानता था कि अगर आज रात की आमदनी कम हुई तो घर में अगले दिन चूल्हा नहीं जलेगा। इसीलिए वो हर सुनसान गली, हर अंधेरा मोड़ छान मारता था, एक आखिरी सिर्फ एक अच्छी सवारी की तलाश में। ये रात भी कोई खास नहीं थी। कई घंटे की बेहाल मुशक्कत से इसका दिल डूब चुका था। रात के 2:30 बज रहे थे। एक मायूस ठंड की तरह इसके दिल में शरारत कर चुकी थी। तभी मॉडल टाउन की एक गली में, जहां रात का सन्नाटा कब्रिस्तान जैसा हो चुका था, इसे एक साया नजर आया। एक धुंधला गैर मामूली कद का आदमी साकित खड़ा था। इसका कद बेइंतहा लंबा था। अहमद ने ब्रेक लगाई और टैक्सी रुक गई। मुसाफिर करीब आया। इसकी सिर्फ एक झलक ने अहमद के दिल में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। चेहरा बिल्कुल गैर इंसानी था। आंखों की पुतली गैर फितरी तौर पर पतली और बड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन इंसान जैसा ही था। अहमद ने डरते डरते हिम्मत की, भाई साहब कहाँ जाना है? इस मुसाफिर ने एक लफ्ज कहा, एक ऐसी जगह का नाम लिया जो शहर से 40 किलोमीटर दूर दरियाए रावी के पार एक पुराने वीरान फैक्ट्री के करीब वाक़ थी। ये कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का सफर था। इतना लंबा और इतना सुनसान सफर अहमद का सारा वजूद इनकार कर रहा था, मगर इसके कानों में इसकी बेटियों की भूख का रोने की आवाज गूंजी। चले भाई, अहमद ने दिल पर पत्थर रखते हुए गाड़ी सुनसान सड़क पर डाल दी। सफर शुरू हो गया। शुरू के 15 मिनट तो अहमद ने खुद को संभाले रखा, मगर फिर इसे अजीब और गरीब एहसास होने लगा। इसका मुसाफिर तो खामोश था, मगर टैक्सी में जैसे कोई और मौजूद हो। एक ठंडी मुसलसल सरगोशी की आवाजें आ रही थी, जो अहमद के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, मगर इसे महसूस हो रहा था। अहमद ने साइड मिरर में देखा। वो लम्बा मुसाफिर अकेला बैठा था। उसके पास कोई नहीं था, मगर इसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। मगर बराबर की खाली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन वो बातें इस तरह से कर रहा था जैसे कोई वहाँ बैठा हुआ हो, जिसे सिर्फ वो ही देख सकता था। अहमद, क्या आप कुछ कह रहे हैं? अहमद ने डरते हुए उससे कहा। रफ्तार धीमी कर दी थी उसने। आदमी ने अचानक अपनी खाली आंखें उठाकर अहमद की तरफ देखी। वो नजरें गाड़ी के शीशे से गुजरकर अहमद के अंदर तक झांक रही थीं। फिर एक लर्जा खैज दिल दहला देने वाली मुस्कुराहट इस आदमी के चेहरे से फैल गई। वो मुस्कुराहट इतनी दहशतनाक लग रही थी कि अहमद का दिल दहल रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अब सवारी बिठा ली थी। उसे उसकी मंजिल तक तो उसे पहुंचाना ही था, लेकिन इतने सन्नाटे वाले रोड पर उसे बहुत खौफ आ रहा था। आखिर वो करता भी क्या, मजबूर जो इतना हो चुका था। वो मुसाफिर कभी होंठ हिलाता जैसे वो बात कर रहा हो, कभी कान में हाथ रखकर किसी की बात सुनता, और फिर अचानक गैर किसी वजह के एक बेमायने गहरी हंसी हंस देता, जो गले से ज्यादा टैक्सी के अंदर हिस्सों में निकलती हुई महसूस होती। अहमद का पसीना छूट गया। इसने खौफ को कम करने के लिए रेडियो ऑन किया, मगर
سارے اسٹیشنوں پر خاموشی تھی. صرف ایک ہی اسٹیشن چل رہا تھا جس پر دور بہت دور سے کسی عورت کے دل دہلا دینے والی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی اپنی آخری سانسوں پر ہو مگر ختم نہ ہو. احمد نے کانپتے ہوئے فوراً ریڈیو بند کر دیا. لیکن وہ آدمی مسلسل باتوں میں لگا ہوا تھا. کس سے باتیں کر رہا تھا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر کس سے باتیں کر رہا ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد وہ آخرکار منزل کے قریب پہنچ ہی گئے. ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ نے ایک خستہ حال مٹی سے اٹی ہوئی پرانی فیکٹری کی خالی پلاٹ کو روشن کیا جہاں صرف خاردار جھاڑیاں اور گہری خاموشی تھی. ہوا میں جیسے صدیوں پرانی بدبو اور سوکھے پتوں کی سڑن شامل ہو. احمد نے بمشکل الفاظ اپنے استعمال کیے. بھائی صاحب آپ کی منزل آ گئی ہے. لمبے آدمی نے آنکھیں کھولی, احمد کی طرف دیکھا اور پھر وہی ہولناک معنی خیز مسکراہٹ. اس نے اچانک اپنے برابر کی خالی سیٹ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو. پھر وہ بغیر ایک لفظ کہے, کسی ادائیگی کیے بغیر گاڑی سے اترا اور ایک لمحے میں اس گپ اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا. احمد نے فوراً گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور موڑ کر پوری رفتار سے واپس شہر کی طرف بھاگا. جب احمد اپنے گھر کی طرف پہنچا تو اس نے پیچھے والی سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا. جیسے ہی اس نے پیچھے والی سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. پچھلی سیٹ پر جہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا وہاں کافی سارے پیسے رکھے ہوئے تھے. کافی سارے پیسے تھے. احمد دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنے سارے پیسے. وہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا, کوئی اور ہی مخلوق تھی. لیکن وہ پیسے دیکھ کر تھوڑا خوش بھی ہوا اور بہت زیادہ حیران اور پریشان بھی ہوا. اس رات کے بعد احمد نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی رات کو ٹیکسی نہیں چلائے گا. اور آج بھی جو لوگ اس سنسان سڑک سے گزرتے ہیں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں آدمی نظر آتا ہے تنہا کھڑا, کبھی اپنے برابر خالی جگہ کو دیکھتا ہے تو کبھی کسی اندیکھی شخص سے باتیں کرتا ہے, اور جب کوئی گاڑی اس کے قریب رکتی ہے تو وہ اس میں سوار ہو جاتا ہے.